C'était là les gars, je parlais pas depuis tout à l'heure parce que j'ai activé un truc quand je faisais le live World Cup hier. Ouais, désolé, ouais, bienvenue à tous. Oh ouais, trop fort là. Ouais, ouais, c'est bon là. Là normalement c'est bon, vous m'entendez grave bien. Baisse le son, baisse. Vas-y les gars, rejoignez le serveur créatif. Yo yo, bienvenue à tous. Ouais, désolé, bienvenue à tous, je vous entendais pas. Baisse, baisse tout. Ah, c'est moi. Ouais. Du coup les gars, ouais, et n'hésitez pas à liker et rejoignez-moi. Mais je m'en fous Antonin, que pas... on est sur un live, on n'est pas sur Tinder. Ouais les gars, vous pouvez m'exploser la barre des pouces bleus, monter à 10. On est qu'à 6 là. Ça on est mieux référencé. Go 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 go. Tous liker les gars. Et rejoignez le serveur, rejoignez le serveur. Je peux venir. Pour venir c'est simple, vous likez, vous vous abonnez, vous rejoignez. Ouais. Allô? Allô, bébé? Ah, d'accord, il parle. Des fois je baisse tout et je les entends. C'est quoi ce bug? Bon les gars, vas-y, rentrez dans l'île hein, si pour l'instant il n'y a pas beau grand monde, mais après il y aura du monde normalement. Ouais, je vais vous accepter, je vais vous accepter. Juste la seule règle les gars, vous pouvez tous liker là, on est 13, likez tous, si tout le monde like, ça vous fait quoi de liker? Go go go, explosez. Là, par les pouces bleus. Carte téléphone, ça va faire de l'oseille ça. Ça va faire de l'oseille. Arrête, arrête. J'ai hâte que ma mère se réveille comme ça, je peux jouer avec toi. Ah, tant mieux. On jouera après, après. Ce ton épique, je l'ai mis en description. Je l'ai mis en description. Et les gars, pour ceux qui veulent me soutenir gratuitement, j'ai mis le YouTube dans le chat. Vous cliquez sur le chat, sur le lien du chat que j'ai mis et vous mettez regardez le coup. Quoi? 60? Ah, je sais pas, j'aime bien le mettre, je sais pas pourquoi. Tu veux que je baisse le... Je lance Fortnite, vas-y, lancez, lancez. Quelqu'un, quelqu'un. Bah t'entends pas du coup. Je t'en shoot, frère. Yo Trix, tu vas bien? T'as du faute tourner. Non, on était 3. Le Trix, tu vas bien? Sinon je prends le... Attends, on va faire un... Ouais, j'ai bien passé le micro, mais faudra que... Sûr? Après t'entendras rien. Bah toi, moi je vais très bien, tranquille hein. C'est mec, je peux faire une pub pour les gens qui veulent... non, Geek Fortnite, pas de pub, pas de pub. On se joue, frère. Bah, les gars, rejoignez le serveur créatif hein. Si on entend... La play, on l'entend fort ou pas? Ah ouais, elle casse le couille la play. Attends 2 secondes. Ouais, allô? Vous m'entendez bien? Ouais, allô? Bah, on va faire comme ça, vas-y. Quoi? Quoi? C'est quoi stuff? Stuff de cancer, je peux venir? Ouais, ouais.
Juste tu poses ton petit like et tu viens, frère. J'arrive. Vas-y, bah arrive. Quitte le live et reviens Nathalie, des fois c'est ça. Les gars, j'accepte que ceux qui ont liké, que se sont abonnés. Du coup, bah, likez et abonnez-vous et après j'accepte. Ah, mais quel joueur, c'est rien de monter, ils vont casser ce cancer. Oh là 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 là. Ah bon, je like. Ah bah, merci frérot, je réfléchis, c'est vrai, on était à 11 à 57. Tu l'as... T'as fait le like frérot, mais t'as oublié l'abonnement je crois. Oh, je bug pas, j'ai mis une putain de qualité. C'est la merde. Ouais, il est freiné. Et la victoire de Venox. Oh, je suis trop fort les gars. Oh oui, j'ai liké, merci les gens. Ah là c'est vrai l'abonnement, là tu l'as vraiment fait. Accepte les demandes. Ah ouais, bienvenue au mix. Bah fais-le vraiment like l'abonnement par contre au mix. Et j'accepte les demandes. J'accepte. Mais les gars, je vérifie chaque like et chaque abonnement et après j'accepte, c'est juste ça la règle. Moi je sais que j'ai accepté Anthony. Et après il y a la World Cup dans 1 heure. Plus chaud, je fais 1 heure de moving. Il a pas peur, lui rush hein. Ok Vortex. Yo Faizo, accepte. Like abonne-toi et j'accepte parce que j'accepte que ceux qui like et qui s'abonnent frérot. C'est chiant de se répéter les gars. C'est la seule règle. Comment on revient sur le live? J'ai touché, je sais pas comment faire. Oh, GG hein. Regarde sur le live, mets la qualité. Regarde comme elle est belle. Je l'ai mis forte un peu. Tu lui fumes. On baisse la qualité comme ça se peut. Oh là elle est trop belle. Magnifico. Magnifico. Yo Venox, je peux venir yo. Bah pour venir, si t'as pas liké, si t'as liké, tu t'es abonné, ouais. Et si t'as déjà fait ça, bah ouais, rejoins. Bah, je t'en ai mis, il y a toute inscription. Elle a du sur ses talents. Elle me dit qu'elle a mal. Son médicament. Tu veux venir, bah viens. Là, je t'ai déjà ennemi, vas-y frère. Là, il les fume à l'heure qu'il a pas de casque. Donc s'il aurait le casque, je sais pas ce qu'il vous ferait. Je suis venu dans l'inconnu. Il y a quelqu'un je crois. Il y a zone. Oh, t'as du feu de camp, Mais double feu de camp. Oh, t'es mort.
Voilà, voilà. C'est chaud. Comme au début. Putain, y'a jamais de pub sur Frontel. Quand tu vas sur YouTube. Comme ça. Enlève comment on enlève YouTube. C'est quoi ça? Oh. Bah dis donc, y'a Marie. Ouais, ouais. Même là, ça me fait revenir. Comment on enlève Bon, c'est par toi. Accepte la demande. Likez et abonnez-vous et après j'accepte les gars. Que j'accepte. Je cancer. Parce que j'accepte que ceux qui likent et qui s'abonnent les gars. Je suis venu dans l'inconnu. Bah, dès que ça like mes vidéos, t'as dislike. Like. 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 C'est fait. Bah, je vais vérifier. On était à 58. Après, vérifier les demandes. Là, les abonnés, ils ont pas bougé, frérot. Je vérifie les likes et les abonnements, les gars, ça a pas bougé. Du coup, faites-le vraiment et après, j'accepte. Je demande juste ça, les gars. Faut me prendre pour un con. Trix, toi, je vais t'accepter parce que ça fait longtemps que t'es abonné. Mais le Lama et Junior, je crois pas que c'est fait. Du coup, likez, abonnez-vous et après, j'accepte. Je demande juste ça, les gars. Là, je vous demande d'aller acheter le pain. Vous acceptez à la fin de la game. Oh, t'es peu. Oh, vache. Mais double fuck on prend le vache. Voilà. Prends le vache. Voilà, je l'ai fait. Bah, attends, je vérifie. Accepte. Fais voir les demandes, il y en a combien? Bah, attends, après. Bah, je vais vous accepter, les gars, mais au moins. Regardez, non, je peux pas vous accepter. Les gars, il y a 4 demandes d'amis, il y a même pas une personne qui a like, qui s'est abonné. Le like, je sais pas, mais il y a même pas une personne qui s'est abonné. Attends, je demande juste ça, les gars. Vas-y, je laisse passer pour cette fois, je vais vous accepter l'épic qui est en description. Mais après, le épic qui est en description, j'accepterai que les vrais abonnés maintenant. Je vérifie chaque like et chaque abonnement. J'accepte les demandes après. À la fin de la game, j'accepte, les gars. La zone, elle fait mal, hein. Il est freiné. Prends l'auteur. Voilà. Je snipe, putain, snipe en face. Mais je vais vous accepter, oui. 360. Allez, saute, mets-lui une balle, frère. T'en bats les que tu meurs. Prends l'auteur. Elle est freinée en cas. Je peux rejoindre, ouais. C'est à vous de m'ajouter, les gars. Moi, je vous accepte. C'est simple, les gars, pour jouer. Vous likez, vous abonnez. Après, je vais rester le like et l'abonnement. Quand c'est fait, je vous accepte, vous rejoignez. Acceptez, faire les demandes. M'attends pas. C'est bon, j'ai accepté, les gars. Mais au moins, likez, les gars. Et pour ceux qui veulent me faire donc gratuitement, vous allez juste aller sur le lien que je mets. Vous cliquez sur le lien, vous mettez regarder une pub. Quoi? Puis de chat en direct. Là, il est en bas. Je joue pas. Yeah, non, comment tu vas? Mon pseudo il est en description, les gars. C'est trop bon les surimi. Oh, je pense que c'est vous, hein, j'aime pas trop, j'aime pas. Du crabe, oh là. Je peux venir, tout le monde peut venir. Enfin, il y a que les abonnés qui peuvent venir.
Les gars, je crois que ça a bugué, faut se suicider. Hein. Suicidez-vous tous, suicidez-vous tous. Va vers le caisse, suicide-toi. Je te vois pas en ligne. Ah, mais je suis hors ligne, c'est normal. Bah attends, après la game, je me mets en ligne. Après la game, je me mets en ligne. C'est simple, les gars, pour rejoindre, je vous explique. Vous likez, vous vous abonnez. Suicidez-vous, suicidez-vous. Vous likez, vous abonnez. Après, je vérifie le like et l'abonnement. Quand c'est fait, vous m'ajoutez, je vous accepte et vous rejoignez. C'est très simple. Suicidez-vous tous, les gars. Mais par exemple, là, il y a 2 demandes d'amis. Il n'y a pas 2 personnes qui sont likées et qui sont abonnées. Du coup, je peux pas les accepter, les gars. J'accepterai quand ils auront liké et que se sont abonnés, tout simplement. Et à quelle heure? La World Cup, elle a 19h. C'est-à-dire dans 45 minutes. Bon, encore, on a le temps. Oh, j'étais à 4%. Il est où ton chargeur? Il est où? Tu veux pas le chercher? Fais vite, fais vite. Je pense qu'il va tenir. Bah. Voilà, Joe. Ouais, la commande elle marche pas, mais le epic je l'ai mis en description. Mais epic est égal nanana. Bah, passe de. Ok. Ouais, je m'en fous. Quand j'en ai un peu. Bah, il suffit juste que toi et ton pote vous likez, vous abonnez, après vous rejoignez. C'est quoi le code? Ouvre ton groupe, il est ouvert. Là on fait encore cette game et une autre, après on lance un serveur. Oh là là, faire les demandes, tu sais, je suis à... Ah merci. Par contre, par exemple là c'est impossible les gars. Il y a eu que 4 personnes qui se sont abonnées et il y a 9 demandes d'amis. Du coup, accepte que 4 personnes par le bas. Du coup, j'accepte que 4 personnes, les gars. Enfin, non, par le haut plutôt. Parce que. 2, 3, 4. Il y a 9 personnes, les gars. Faut liker et s'abonner. Après, quand vous avez liké, vous êtes abonné. Je vérifie le like et l'abonnement et j'accepte. Et attends, faut que je me mette en ligne. C'est normal que ça fait un écran bleu. Je me mets en ligne 2 secondes. Et on fait encore une dernière game. Après, on relance un serveur créatif. Comme ça, tout le monde pourra jouer. Vous inquiétez pas, mesdames et messieurs. Les gars, ça vous fait rien d'appuyer sur un bouton. Vous avez pas mal dormir ce soir, hein. Qu'est-ce que je fais? Vas-y, je vais accepter les autres demandes, les gars, seulement. Et oubliez pas la cloche de notification, on est tous les jours en live. Je suis à la piscine. Ah ouais, t'es bien, Lox. Sinon, ça va? Du coup, les gars, n'hésitez pas à aller sur le lien que je mets dans le chat. Vous cliquez sur le lien, vous mettez radin pub, ça vous permet de me faire un don gratuitement. Vas-y, c'est la dernière. Et quand je meurs, je quitte et je relance le serveur, les gars. Quand je fais top 1, hein. Là, ils vont croire que je suis devenu trop fort. Non, un piège. M'a fait quand? Oui, je vais accepter les demandes d'amis, les gars. Attendez. En partie, là. Puis j'ai soif. Oula. Ça fait longtemps. Ouais, je m'attise, but. Ah ouais, toi, tu dates vraiment. Tu dates les games à beau, toi. Ouais. J'aurais pu le voir les deux, frère. Dommage.
Vas-y les gars, moi je quitte, je relance un serveur. Du coup vas-y à toutes et à toutes quoi. Vas-y accepte les demandes. Du coup les gars, vas-y moi je quitte, je relance un serveur. Hein. Allez bien sur live et rejoignez le serveur créatif. Pas le groupe. Comme au début. Regarde, attends, il n'y a jamais de pub, c'est bizarre. Sur le téléphone, il y a eu de la pub et pas le tien. Accepte-toi, ouais, j'ai accepté. Non, ça veut rien dire, sur tous les téléphones, maintenant il y a de la pub. C'est bizarre. Bon, les gars, vas-y, moi je quitte et je relance le serveur. Ah, prochaine tête. T'es chaud? Ouais, je suis grave fort. Ah, je suis nul. Bizarre. C'est pour le Star FR. Du coup, les gars, vas-y. Attends, moi je te choisis un skin. T'inquiète. C'est laquelle là, en bleu? Ça se passe mal. Avec le foot, hein. Bon, les gars, vas-y, moi je lance un serveur. Accepte. J'accepte que ceux qui sont là chez Guevara, like Avantage, je t'accepte. Putain, si j'ai le temps. C'est en privé, oui, je sais, je lance le créatif, après je mets public, vous inquiétez pas, les gars. Je sais ce que je fais. Et j'accepte que ceux qui like et qui s'abonnent, les gars. Du coup, voilà quoi. C'est ce qu'il vous reste à faire. Pour ceux qui me demandent un ami, il y a tout en description. On peut pas rejoindre, c'est normal, je suis en privé, attendez. Pseudo description. Non, ils vont pas rester 2 semaines, ils bougent tout le temps, Lox. Genre, snapper. Fares Salvatore, tu connais? Sivbou. Celui qui dit gaz le Big Show. T'as pas snap? Il doit avoir que des snaps bizarres là. Il doit avoir des grosses escortes. Bon, les gars, vas-y, rejoignez le serveur créatif. Accepte. Chez Guevara, toi je t'accepte, mais l'autre, t'as pas liké, tu t'es pas abonné. Du coup, comment tu t'appelles? Alpha09, like, abonne-toi et après je t'accepte le sang. Donc les gars, vas-y, rejoignez le serveur créatif. Rejoignez bien le serveur créatif. Directement, rejoignez le serveur créatif. Vas-y, je t'accepte. On va dire que tu l'as fait. C'est quoi le décliquage? Ok, bon, merci, Barjan. Rejoignez le serveur créatif, les gars. Pas le groupe, sinon vous allez être bloqué dans le groupe. Bah, tu vas à Lyon, il va revenir, t'inquiète pas, là. 20 000. Ça va rien. Ça va rien faire du tout. 50 000. Chi. 100 000. Bah non. Bah les gars, vas-y, j'ai monté dans le van. Go dans l'île. Donc les gars, il y en a plein, ils sont pas sur le live. Allez sur le live les gars, ça vous fait rien de laisser hôtel sur le live pendant que vous jouez. Ou sinon, vous allez sur le live, vous cliquez sur le lien, vous mettez à des petites pubs, et ça me fait de l'argent. Comme ça je suis riche. Voilà. Je vous préviens, je suis nul, c'est ma première game aujourd'hui. Mais c'est pas nouveau hein. Ouais, le commande elle marche pas. Va dans la description, il y a mon Epic Game. Go 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 40 likes les gars. Toutes les 4 games les gars. Les 3-4 games. 3, 4 ou 5 games on relance un serveur créatif comme ça tout le monde peut jouer. Et je vous dirai quand. Ben Erwan je vais vérifier le like et l'abonnement et si c'est fait ben je t'accepte en ami tout simplement.
Il est barbare. T'enlèves le deagle, ça va plus te percher qu'autre chose. Non, derrière toi, à gauche, à gauche. Ouais, t'entends pas. Ok, là, si tu fais tout le temps ça, t'entends pas et tout. Quand tu mettras le casque, quand t'entendras. Ah, sinon, attends, mets un truc pour les sourds. Non? Hein? Quoi? Même là, ça passe. Petite balle, edit. Oh, il est en bas, il est en bas. Il va prendre 30 ans. Faut pas rejoindre le groupe, j'ai dit le serveur créatif, c'est normal, on est au max. Vous inquiétez pas, toutes les 3-4 games, on relance un serveur. Je vais aller boire après là, parce que là... Non, t'en as encore une. Ça sert à rien de jiggle, je vais pas le jeu après. Ça sert à rien, c'est plus la merde, frère. Mais jouer à la Scar. Je te jure. C'est rien de relancer car on est 15. Non mais en fait je relance parce qu'il y a... Vu qu'il y a beaucoup de personnes... Attends. Vu qu'il y a beaucoup de personnes, et bah comme ça tout le monde peut jouer. Parce que vu qu'on est justement, vu qu'on est 15, bah il n'y a pas tout le monde qui peut jouer. Il n'y a pas de place pour tout le monde, du coup je relance comme ça tout le monde peut jouer quoi. Chacun votre tour. Non, Marie, accepte du 101. J'accepte que 1 les gars, parce qu'il n'y a qu'une personne qui a liké qui s'est abonné. Du coup là j'ai eu 3 demandes, du coup les autres like et abonnez-vous. C'est chiant de se répéter les gars. Je peux jouer que toi. Ouais, bah Dep, commence par liker et t'abonner, parce que regarde, j'ai 2 demandes, mais il n'y a pas eu de personnes sur laquelle je suis abonné. Attends, tiens. Allô? Je relance dans 3 parties ou 4? Ouais, de rien.
d'abord abonne-toi et like. Et voilà, son petit cousin là, il arrive, ça me... Il arrive bien. Je m'appelle la Marie. T'as liké, tu t'es abonné ou pas? Hugo, si tu t'es pas abonné, t'as pas liké, bah je t'accepte pas. Ok. C'est bon, Sabri, il est revenu. Il y a un mec qui t'a dit va voir Snap, un modérateur à toi. Ouais, je joue. T'as accepté déjà? Ok. C'est Nico. Ouais. Ah, on relance. Tu as combien de tièmes là? Ouais, je vais snap. Dadou, ah ouais, il est chaud. Comment envoyer? C'est une petite affiche. Même pas tu nous invites là. On demande d'amis. La quatrième. Stop. Bah les gars, bah on finit de regarder elle et après on quitte. On finit de regarder cette partie, après on quitte et on relance un serveur, vous inquiétez pas. La Cameroun de Buenos Aires. Bah viens en Portugal, Amstro. Comment je viens en Portugal? Hein? C'est l'autre dans sa musique là, Kémil. En avion? Tu me le payes l'avion? Je trouve pas, il est en description frère. C'est à vous de m'ajouter, il y a tout le temps en description, il y a écrit Epic Game est égal. Non. Vous m'ajoutez et avant faut liker s'abonner, après j'accepte.
Fightez les gars, après on quitte là. Là, par exemple, plus j'accepte pas, va avant, parce que t'as pas liké, tu t'es abonné. Il y a un espace ou pas? Bah comme dans la description, il y a un espace dans la description, oui. Dans la description, un espace, du coup. Logique un peu. Rolls Royce. Bon les gars, vas-y, moi je quitte. Et je relance un serveur, du coup quitter. Et râler sur live les gars, parce qu'il y a la moitié qui est pas sur live. Oh, le fort hein. Il est nul. Ouais. Non. Je sais pas frère. Bah oui, il en a là. Dans 10 piges. Tu connais. Vas-y les gars, go quitter hein. Vas-y Lox, sale bâtard, t'es bien. Là. Au hasard. Au hasard, tes gars, je ferme les yeux. Hein. Voilà, au hasard. Ouais, là, toi, parce que là. Pas fait exprès. C'est ça, je crois. Hein. Quand c'est au créatif, ça change pas. Je sais pas. Hein. Bâtard, il me fait rager. Fils de... Pourquoi Liam? Pourquoi tu m'insultes? Qu'est-ce que je t'ai fait, sale? Je peux pas rejoindre. Normal, je suis en privé. Viens la bouteille. Charclé. Quand ça a mis le truc, il a pioché le secado le même. Ah ouais, il est trop bien le skin. Donc là, c'est ce que tout le monde l'a. Il est mieux comme ça. Il est rené en glace. Regarde, je accepte-moi. Like, abonne-toi, je t'accepte. J'accepte que ceux qui like et qui s'abonnent. J'ai le serveur créatif, les gars. Je rejoignais surtout pas le groupe. Les gars, faut rejoindre le serveur créatif, pas le groupe. Ouais, mais j'arrête le serveur créatif, ça marche pas, genre. Bah, essaye. Mais c'est bizarre. Du coup, tu merguez, like, abonne-toi, frère. Je t'accepte, je disais. Bah, je t'accepte, mais j'espère que tu l'as bien fait, frère. Je te fais confiance. Ouais, qui m'offre ce skin? J'achète. Regarde, rejoignez. Commencez pas à changer l'île, hein. Pourquoi tu rentres dans l'île? Bon, les gars, go rentrer les enfants. Que je vous extermine un peu. Non, c'est pas le jeu, lance. Il suffit que j'ouvre ma gueule. Mon épique, il est en description. Ouais. Accepte, s'il te plaît. Faire les demandes. Ah, j'ai pas de demande d'amis, les gars. Comment tu veux que je t'accepte? Tu vas en description, tu m'ajoutes, maman, faut liker, s'abonner, je vais répondre. Pam.
Ça marche pas. De quoi qui marche pas? Vous rejoindre le serveur, c'est normal, non, max. Oh, s'il y a quelqu'un qui peut arrêter le jeu, on est que 6. Arrêtez le jeu, s'il vous plaît, les gars. Oh, merci, parce que là, il n'y a pas tout le monde. Allez tous dans l'île, ceux qui n'ont pas pu jouer vite. Pourquoi le monde de Paul, tu m'insultes? Sale con, il m'a dit. On va faire comme ça. Je mal calé. Il y a un truc pour les pieds. Oh, voilà. Non, je suis mal calé. C'est bon là. Comment tu veux m'ajouter? Ouais, c'est à toi de m'ajouter, t'es con, ok. Bah, tu te manges un ban. Là, je vais. Je vais vérifier les gars, attendez. Non, je meurs. Toi. Qu'est-ce que je fais? Ouh, t'as mis une balle, pas deux. Faut voir les ajouts. Attends, je vérifie. Vas-y, accepte. Le pseudo il est en description. Et merci à vraiment tous ceux qui like et qui s'abonnent. N'oubliez pas la cloche de notification parce qu'on est tous les jours en live. Peut-être. Donc tu joues encore pendant 20 minutes. Après l'avoir le temps. T'as quoi? Bah bon. Carré. C'est normal, on est en max dans le créatif. Toutes les 3-4 games on relance le serveur. Bon, ok. Tout gâché. Ouais. Comment on fait pour mettre la description? Voilà frère, je sais pas si tu... Comment on fait pour mettre la description? Cherche. Tu Sylvie, tu vas bien? Putain, ami, je sais pas. Donc les gars, on est 10 ou 15 dans le groupe, on va dire 15. Et il y a 5 personnes sur le live. S'il vous plaît, si vous avez votre téléphone, laissez votre téléphone sur live, vous mettez à côté. Mais pas moi mes 3-4 téléphones. Il y a que 2 personnes sur le live en gros. What is this? Après j'aurais la flemme de faire comme l'autre fois. Demander de mettre un message pour que le gars je l'exclue pas, il reste dans le groupe, ça va être chiant. Fais-toi ça tranquille. T'as un touché au niveau du casque, du son et tout, non? Bon, c'est jamais. Je peux venir, ouais. Pour venir c'est simple, il suffit juste de liker et s'abonner. Quand t'as fait ça, je vous refais like l'abonnement, je t'ajoute ton ami.
Putain, je t'accepte en ami. Tu m'ajoutes et je t'accepte. Une balle de truc là. Je sens dans la bouche. Way X accepte mini Swen. Ouais, quelqu'un met ça, tout ça. Il y en a, ils sont en haut. Là, il y a le gars au minigun, une table là, à gauche, là-bas. Salut Yvon, tu vas bien? La zone, attention. Attention, vers toi, vers toi. Vers toi, quelqu'un. Voilà. La zone. Les deux. Chabois, merci hein. Les gars, pour ceux qui veulent me faire un don gratuitement, vous avez juste aller sur le lien que je mets dans le chat. Vous cliquez sur le lien, vous mettez rader une pub. Et chaque pub que vous radez, ça m'apporte 5 centimes. Toi, t'as quand ta play, tu penses? J'espère. Je sais pas. C'est quoi ton épique? Dans la description, je t'ai demandé. Ok, Oscar, tu m'as demandé, mais je crois que t'as oublié un truc. Ouais, attends, je vérifie. T'as oublié le like et l'abonnement, en plus, tu m'as même pas demandé. Et t'as oublié les deux trucs. Demande-moi vraiment, c'est Epic Game, il est en description. Laisse-moi faire une. Juste le début. Si je vois, je suis nul, bah je te passe. Ouais, je suis freiné. C'est ça la technique? Non, je sais pas ce que je fais faire. Il y en a un qui vient là. Là, il m'a fumé. Il t'a fait... Oh, on voit sur Snap, les gars. C'est une pub de 18 minutes. Fais-moi voir sur Snapchat. Dimanche soir. Dimanche soir. C'est pas trop chaud, frère, ça joue sur des détails, cette merde. Vas-y les gars, c'est la dernière, après on lance le serveur. Moi je t'ai envoyé, tu m'as envoyé. Tu dis, vas-y on va voir, hein. Apparemment c'est une bête de coupe. Vas-y, ben, tu dis ça, les bêtes.
Ouais, elle est belle. Ouais, mais on voit ton visage là, on voit pas. Enfin, dégradé quoi. Si ça va, c'est tech. Bien, bien, tranquille, hein, elle est bien. Là, elle est bien. Oh. Pourquoi t'ouvres pas une chaîne, frère? Mon épique il est en description. Wesh, teaser, tu vas bien? Comment il a beau? Dark Arroyor. Pourquoi t'as enlevé ton compte Dark Arroyor? Pourquoi tu joues plus dessus? C'est quoi? Les gars, c'est la dernière quand je meurs. Ouais, toi tranquille, hein, tranquille. Je m'en vais en demi-finale. Ouais, toi, je m'en vais. Comment ça, tu vas en demi-finale? En plus, c'est celui que tu m'as dit est grave chaud. Badou. Je t'ai demandé, bah, Zenxil, like, abonne-toi, et après je t'accepte, frérot. On était à 74 et on est à 74. Ah bah bonne chance, j'espère que tu gagnes pas. J'espère que tu perds. Non, je gagne. Non, j'espère que tu gagnes. Oh, c'est une sale balle. Sale side. Là faut que tu mettes double feu de camp. Popo. Bah ouais. C'est juste quand tu quittes, salut. Bah là je vais quitter. T'as Grenoble, ouais. Pas à côté. Vas-y gars, moi je quitte, hein. Quittez. Je relance un serveur. Je vais te lancer une balle. Non, c'est bizarre le baseball. Oula, c'est bizarre le baseball. Marie. واش كاين يا صاحبي؟ Il est dans la boutique? Jure. Je croyais que quelqu'un allait me le payer. Mais là c'est la Yank hein. Là il y a la World Cup baby. Comment on fait? Oh, il descend. T'arrêtes de me rejoindre. Là je suis un... C'est le mal. Je parle à un gars que j'aime bien, qui est mon frère. Attendez 2 secondes, je regarde si c'est à la World Cup. C'est à la World Cup, je vais vous laisser avec les gars. Et je pense on reprend. Ouais, mais ça commence déjà, on s'en fout. SSK7 and Champside, and then finally Bolts and Parby on the right there. And XXM and men were the only Chinese team to qualify. Vas-y les gars, moi je vous laisse avec la World Cup. Du coup, bah à demain. À ce soir. Bah regarde si tu veux. Si je veux le mettre. Moi aussi je regardais, je pense. Damage to go after him. Folks in Parpy, if you move and they see a pixel, they raise
all kinds of chaos in NA East when playing in the Trios tournament, and now we're going to get a chance to talk to the aggressive Oceania duo down on the floor. Jordan, what do you have for us? I've got Barbary and Volks here, two of the most astonishing talents out of Oceania. You guys are coming all the way over from not only Australia, but New Zealand, facing off against some of the best talent, not only from your region, but the rest of the world. We've seen that there are different play styles from kind of everywhere. We all know this, but going into this, how do you prepare? How does one prepare up against these play styles? I just eat a fruit salad, just have a shower, get off, get some water, have a fruit salad, and then just try to get hyped. Love it, regardless of the region. That's great. Fruit salad, you can take care of NA East and EU and everybody. Now, the most astonishing thing here is this record, this elim record of 102 that you guys had, the single most elims in 1 week. I don't think anybody would expect for either of you guys to be super W key today because of what you're up against, but what is your strategy going into this? Just play slow and just hopefully make it to endgame and just get high. That's basically it. Beautiful. Well, we're going to see it here very soon. We can't wait. I'm disappointed that that routine of 2 fruit salads in the morning isn't going to give them the confidence to continue what we know and love about them, the W key mentality. I honestly thought he was just going to turn and look at Jordan and be like, a W key, holding forward the whole time, but they know when to play intelligently and play for height. Let's get into our next group. Again, is qualifiers from NA East and NA West. We have Tetra and Eclipse, Ronaldo and Ziff, Sean and Aiden and Rote, DW and Blue Team. Now, I want to give a quick shout out to Eclipse in particular. I've hopped into his backpack a number of times personally when we had to do some tests, and they had a phenomenal qualifying week. And then Ronaldo and Ziff averaging some of the highest placements in the week they played. They popped off at TwitchCon, came out of nowhere where people were like, who are you guys, qualifying through in the first run, going to look to make a run at it here today. And then what more can you say about Sean and Aiden? I mean, this is a duo that we've seen time and time again, a favorite out of NA West that week. Then they came out of, they clutched up and did amazing things. Both of them took part of our Pro-Am tourney yesterday. And then Rohit, DW and Blue Team, one of my personal favorite duos. They came together after week 4 saying, hey, we need to do something different. Rohit came onto the scene during the Winter Royale, qualified through the open format, and looks to punish people's mistakes at all points of the game. You talk about hyper-aggressive players early, you can't stop him from going, but the one person who does is Blue Team, known for his calm decision-making, kind of turning off all emotions and just making the right decisions. They have a fantastic pair and chemistry, and I mean, I'm excited to hear what they had to say leading into the competition. It's going to be just absolutely amazing. Fantastic. We've got Blue T and Rote DW here, two beyond incredibly mechanically gifted players here. Blue T, you've placed consistently in the top 15 over the last year from the Winter Royale qualifiers, the Secret Skirmish, and top 5 in the Share the Love event. How are the two of you together going to work to secure this #1 spot today? I'm just going to give this guy a bunch of call-outs, make sure he's safe and alive, and once we hit late game, he's just going to slay out. Slay out away. We can't wait. It's going to be so incredible to see if they can make that dynamic work on the stage. They have such great teamwork, and they have distinct play styles over the phases of the game, and if they can get rolling, they might be able to challenge towards that top. Now on to our next group, because we're excited to keep the introductions rolling. It's Item and Derox, Oslo and Bad Sniper, 4ZR and No Word, Red Rush and Snappy, and then Yu Wang and KBB. This is a bunch of guys out of Europe, and then the Chinese qualifiers coming out of the Tencent track. And I mean, some of these guys are incredibly skilled. Item and Derox with that ridiculous 41 elimination victory royale during the semifinals, and then they carried over the performance into the Sunday. Yeah, one of the only times we saw actually consistency from the semifinals carry over into the finals. But another team that actually started breaking through in the finals towards the end led them to qualify as Oslo and Bad Sniper. And I think something very interesting about this group, or this duo in particular, they're going to be contesting at Tilted Towers, and they are very proficient at doing so. They will be in the fray, and if Bad Sniper gets a sniper in his hands, here's a joke. His name online is actually not Bad Sniper because he hits all of those shots. Will be looking to make them pay. Now, 4ZR and Nord, also another very aggressive pair, but kind of just
like to chill out at times. They like find themselves on the edge, take the rifles. If they know they have an advantage, they go. We've seen them before as well in the Winter Royale. Yeah. And then on the bottom right there, Yu Wang and KBB, they came out of the Tencent track, which was a competition that was hosted out in China. And so I think a lot of people didn't see those games and don't really know what these two are all about. Let's continue and find out more about them. 心情的话，非常亢奋吧，就可以跟各国的选手切磋。如果想跟一个队来对抗的话，我更希望是跟芒果那队。要对游戏的喜欢，对吧？然后对游戏的理解，还要有一个信仰吧，就是想成为冠军的一种念头。毕竟职业就是要奔着冠军去的。 喜欢这款游戏，然后对游戏的理解程度，然后对自己的技术非常的自信。心情就感觉跟做梦一样，但这一切都是靠自己努力得来的，就非常的好。冠军等着我们！ So happy to see their level of excitement and to be here representing China through those Tencent track. It was amazing to watch them play in those games. A distinct different style, but also very built-in rifle-centric. Will be one of 2 Chinese teams representing. And now into our last section of qualifiers. These were the guys who ended up qualifying in the final week. The last chance to be there. It's Slacks and Keys, Calculator and Macwood, Zone and King, Epic Whale and 4DR Storm, and then Vinny and Zexro. And I mean, so many of these guys we could talk about right now, but the one I want to focus on, King and Zone, coming out of Argentina. They are ridiculously aggressive, know how to go full send, and I think people will be surprised. They're able to execute on a level where if they get rolling, it's going to be very hard to stop them. It's one of the same situations as the kind of Chinese duo, at least at smaller extent. Because a lot of these guys don't know how they play, don't know how to respond when the play style that they haven't gone up against is shown. But one duo I want to talk about is Epic Whale and Storm, because this is one of the few fully qualified duos. We'll see both of them tomorrow, and what a way to do it, because they came together at the last second as well. They came together in the final week knowing it was their last opportunity and they wanted to be there. They wanted 2 seats on the stage in each one of the competitions and have really separated themselves. But speaking of somebody who separated themselves, Zexro and Vinny. Zexro, the original pioneer of the My Wall now. I'm going at you. I will win the game with 16+ eliminations and there's nothing you can do about it. Him and Vinny broke through everything, coming over not only Zexro's wrist issues, but a little bit of kind of turbulence between them. They're actually not even going to be doing after this competition, so this will be a last hurrah, and let's see what Zexro and Vinny have to say. We've got Vinny and Zexro here. Very excited to see you guys. I know that a lot of people are thrilled and excited to see what you guys have planned for today. And you both have been competing both very well in duos and solos over the course of the year. How do you think that the competition today is going to compare to the rest of the competitions that you've had leading up to the scrims, whatever the case may be? For sure, the competition's definitely going to be hard today. Probably the hardest competition yet, but I'm very confident for us to succeed today. So awesome. Well, we believe in you guys. Now, Zexro, you told us after qualifying for the last week of duos that you were suffering from some tendonitis. Preparing for a competition like this, especially at such a high caliber, there's got to be a lot of stress involved with that. How have you been physically preparing for today? So basically, I didn't really play much, and then I would just VOD review and everything. I would just play on the qualifier days, take a lot of the lead, and then it started going away at the end, and then Fantastic. Well, we're all really excited to see you guys. I know that a lot of people are, a lot of TSM fans here and all over the world. It's going to be a great day. There you have it. It's proof that it's not all about just grinding and playing all the way through. You got to do your VOD review. You got to take care of your body, get those wrist stretches in. That's Zexro's story there. We'll see how they perform today. We've got one final group of duos to let on the floor. It's going to be Serpent and Hype, Wolfies and Rojo, Skite and Vato, Forwinds and Tux, Kluja and Thomas HT, and then finally Puzz and Ming. I mean, there's so many players in here you can call out. Serpent and Hype,
were the original Can You Translate It to Sunday. They won so many of those semifinals, and in the last week, were able to do it. I got an opportunity to actually talk with Rojo in the practice room, and he says he's excited to be here, wants to play, wants to get on the stage, and knows he'll be able to enact their game plan. He wouldn't tell me what it was, and I wouldn't leak it anyway. Though the stream duo, kind of a little bit of parity there between Vinny and Zexro. Skype battling a ton of wrist issues and then able to overcome it. And I got to speak with him as well, and he's like, I'm just happy. I'm glad I'm here, man. And there was a fantastic post he did about it. Yeah, he had that twit longer where he basically went through how he lost his confidence because of his wrist issue and then gained it back because of the support of all you guys at home who supported Skype through his journey, and the French community doing so as well. Moving on forward, Vorwin and Tux, somebody I think is very interesting because they qualified and moved through the entire, they switched duos at the last second, so same thing. And then you have Klusha, a player who qualified as well for the solo competition, and Thomas, his partner from Singularity. And the final duo, Puz and Ming, representing from South Korea. Unfortunately, there was an Asian team who was unable to make it. Puz and Ming having won in the Week 8 qualifier where there wasn't an additional spot. And on top of that, their consistent placements earned them that alternate spot coming out of the regions. We had an opportunity to talk with them and have a package set up, and let's see what they had to say. 저는 밍이라고 하고 이제 아시아에서 진출하였습니다. 저는 퍼즈라고 하고 아시아에서 진출한 사람입니다. 가장 좋은 성적을 내서 대체 선수로 뽑혀서 왔더니 이제 아시아에서 듀오 한 팀이 진출을 못해서 저희가 이제 좋은 기회를 얻게 되어서 이렇게 진출하게 되었어요. 온라인에서 상금을 이렇게 받으면서 같이 경쟁하는 게 마음에 들었어요. 유럽 선수들과 해보고 싶었어요. 저도요. 게임하기 전에 이제 계속 어떻게 게임을 플레이할지 생각을 하고 하는 거죠. 그냥 연습을 최대한 시간에 맞게 활용을 하고 최대한 많이 노력을 하다 보면 I mean, I can only imagine what is going through their heads. First, taking the top spot in a week where there wasn't a qualification spot, and then having one of the most consistently best placements, then being chosen as an alternate, and finding out you were going to be competing, having a chance to represent Asia and South Korea here, and they are very good. They're known for playing aggressively, trying to find a side of a zone, box themselves up, and get some shots towards the side of the rotation. If they can get that position, don't expect them to not be dangerous, because they will make some waves, and that's the competition. Those are all the players. Those are the 100 best Fortnite players in the world, the 50 best duos. And now there's a duo in particular. We talked about it. The loudest duo when they're announced. They want to be the loudest duo when all is said and done. We have Mitro and Mongrel down on the floor. Jordan, what do they have to say? We are all so excited to see these two play, and honestly to hear their comms. That's one of my favorite things when I watch these guys play. Now, competing online and competing at a LAN is two very, very different things, obviously. What is the preparation like going into competing at a LAN together? Competing at LAN is definitely different. Personally, I like it more just because I like the environment, but online is easier, but I don't know, I just like LAN more. Fair. You can't beat the energy in a stadium like this. A lot of people are really excited and stoked to be here, and especially to see you guys play. We can't wait. Thank you so much, Jordan. And now just those guys, they sound excited, but that's it. Enough from us talking. The 50 best duos in the world are on the stage competing for their share of $15 million, Ball. And I mean, 6 games away from winning $3 million to the top duo. Just think about that. 6 games, and then we'll find out who is the best duo in the world. Hands down, no question about it, the best. 6 games. We're going to do that real soon. The duos world champions will be crowned, but that's it. The pre-show is over. Enough from us up here. We'll be breaking down gameplay later. We're going to toss it on inside to kick the show off. You guys have a good one. Ladies and gentlemen, it
Okay, I'm gonna lose my freaking voice. It's amazing. It's like, you feel so free, it's ridiculous. And then we just kind of watched, like, our names pop up on the screen. It was pretty surreal. It was a huge sigh of relief. All the hard work we did just finally paid off. We were kind of going nuts. He finds the low, he has to go forward though, confused that change in elevation. He finds the first shot, can't find the second, and he does! He left! That is why he's a World Cup qualifier! This is it right here, the 1v1! Who is the other person? He takes what? Damage to himself, and all of a sudden it's complete chaos. What a win! Victory Royale! GG! Ladies and gentlemen, this is the Fortnite World Cup Finals, live from my hometown, baby, New York City. Where you at? Where you at? That's what I like to hear. That's what I like to hear. This is it, people, the moment that we've been waiting for. 10 weeks of competition leads to this. I'm your host, Golden Boy, and I couldn't be more pumped to be here because we're about to see the greatest Fortnite players in the world go up against each other in duos competition. Millions in prizing on the line, and most importantly, what's right behind me, the championship, the trophy, and the first ever Fortnite World Champion. We're gonna crown that today, and it's gonna be awesome. And I wanna know if everyone here in the Arthur Ashe Stadium, are you hyped? Are you ready? You know what? Maybe I can't do the job. I think this will do some justice. No pain, no gain, no guts, no glory. I'm a one-man army, ain't a one-man army. Ain't a weapon formed against me, and you already know the rest, so you know your best ain't gonna stress me. If you the best, I'm the next thing. You can do it too. Now, I know everyone here is excited to get to the games, and we're going to do so in a little bit. The players are gearing up and getting ready to go. You know that each and every one of you inside of this stadium, you're just pumped. You've had your opportunity to go out to the festival. You've managed to meet up with your friends and enjoy some great times here in New York City. And obviously, our players are here to win a world championship. And the good news is we have two players standing by with Jordan Fisher, who are looking like they can contend for the top of the mountain. Thank you, GB. You are a handsome man. Now, I'm going to be super honest and very forward right now when I say that I've got two of my favorite people in this stadium right now that are competing together. Two of my favorite people to play with, two of my favorite people to watch and study. We have Sean and Aiden. Aiden, one of the most dominating controller players in the world, and he's proved it time and time again. With Sean on mouse and keyboard, one of the most mechanically skilled and gifted players in all of Fortnite. Now, with this combination of one of you on a controller and one of you on mouse and keyboard, there's got to be some pretty unique strategy that you guys can pull together. Can you talk to me a little bit about that? Yeah, our synergy is great. Like you said, he's one of the best mechanical players. His tunnels are insane. Like, it's just insane watching him play. And just, you know, me being an aggressive player and having good aim, we really combo together well. And I'm hoping we're going to do good. 1000%. Now, Sean, you both competed in the Pro-Am yesterday, which was a lot of fun. We all know that was a very sweaty lobby. But your thought process, your strategy going into today, tell me how that differs from yesterday and your performance there. Well, I think yesterday was like super fast paced. You need to get kills to place well. But today we're going to go for end game, play super slow, and so we can kill it end game. Fantastic. Well, we're all so excited to see you guys. GB, what do you have for us? Always a pleasure to hear from the Ghost duo. They're going to look to go to the top, and they very well might do that. Now, I asked you guys earlier, I said, are you ready? So I'm going to ask you again, New York City, are you ready? Oh, no, I got to take the earpiece off. New York City, this is my hometown, and I know we can make some noise, so I'm going to ask you one more time. Are you ready? The Fortnite World Cup Finals start now. Let's send
hand it over to your casters, Courage and Ninja. Ladies and gentlemen, it is time. The Fortnite World Cup Finals, live from New York City. Everything on the line here today. My name is Jack Courage Dunlop. And well, guess what? I'm joined by a surprise guest appearance, Tyler Ninja Blevins. I am so excited for today's action. Ninja, dude, the emotion here is insane. You have no idea, man. These guys have been playing for months, practicing, doing nothing but thinking, eating, sleeping, breathing Fortnite. That's it, and it's all led to this. I know the nerves absolutely at an all-time high. I'm nervous right now. I'm just casting. I'm not even playing. Meanwhile, they're paying for $15 million, but it's not your normal Fortnite rules we're going to be playing today. Let's take a look at the format, catch everyone up to speed. I know a lot of new eyes will be on Fortnite competitive today. And Ninja, here's the format for points. So, this is duos. If you place in the top 15 duos in this game, they earn 3 points. Top 10, they earn 5 points. Top 5, they earn 7 points. And finally, the Victory Royale, they earn 10 points. Now, those points cannot stack, meaning in a game, you can only get a max of 10 placement points. Also, 1 point per elimination. So finding that good balance between elims and placements will be very key. Here's the prize money breakdown. And Ninja, you've been involved in competitive gaming for a long, long time. Have you ever seen anything like this? No. I mean, you're looking at first place, $3 million. I mean, heck, I'd even settle for third at 1.8. settle for 1 point. Settle. I'll settle. No, we've been playing. We've both been competing for a long time, and I've been competing for almost 10 years. Prize pool's never even come close to this. This is life-changing. Yeah, absolutely mind-blowing numbers right there. Again, everyone who made it this far, $50,000 in their pocket, but their eyes are on that top 10. They want to jump up that prize money ladder. Again, we are live right now for the Fortnite World Cup Finals. There are so many talented players here today from across the world. We want to hear your thoughts on Twitter. Use the hashtag Fortnite World Cup. Really, anywhere you can use hashtags. I know we both have our predictions, though. Absolutely. Who you want to go first? No. You go first. Who for you is your standout that you're looking to see if they can take it home today? Dude, man, I mean, I gotta give it up to Mongol and Mitro. I think they're gonna definitely close it out. They've been. I really am just super interested to see how they play. I've been watching a lot of their World Cups after they've already qualified. Hands down, one of the most aggressive duos throughout, the qualifications. But are they going to do that here? Are they going to go for placement, or are they going to still W key like they've always been doing? That's typically been their gameplay of choice. There's a look again at Mongrel and Mitro, both qualifying from Europe. You see, last time they played, in the week they qualified, their drop of choice was Loot Lake. Yeah. So will that remain the same today? These early game battles, these fights for the different points of interest will be so key. You go with a European duo. Yeah. I'm picking a European duo as well. Another young squad, Mr. Savage M and Benji Fishy. Dude, Mr. Savage M is cold-blooded. Every time I met him, I'm scared of him. And they're absolutely insane, as you can see right here on your screen. We'll get those pictures fixed, don't worry. But either way, these guys are two absolute tanks. And Ninja, you've watched all these guys. Yeah. You're absolutely one of the best players in the world, but it's almost like these guys are in a class of their own. They are, man. I mean, I've competed against some of these guys in some other online tournaments as well. And, literally watching Benji just slay out an entire lobby by himself in squads is... It's like, it's art, man. What these guys do, it's art, so enjoy. I know Mr. Savage in a public match got like 40-plus eliminations in Season 9, which is unheard of, all by himself, solo squads. There are so many ways you can watch, though, this weekend. I've been just looking at my phone already. I'm seeing 1 million-plus of you guys tuning in. As you guys know, so many ways to watch. You've got Twitch, YouTube, Twitter, everywhere where there's live streams. Also, a new Fortnite.com/watch feature that you can go take a look at. You'll see some different individual feeds there that will be a crazy, unique way to watch Fortnite competitive for the first time. I know everyone at home looking forward to seeing their top players perform. This place now, Ninja, is insane. It's packed, man. This is one of the most ridiculous arenas I think I've ever seen for an esports event, and I know people flooding on in from the outside. Yeah. I just can't wait to get it started. Dude, this is literally what I've been waiting for like 3-4 months. Yeah. The best of the best, all in the same lobby. All right, in the qualifying matches on Sunday, you're playing against, in a lobby, maybe like 4 or 5 of the teams who are actually here right now, but now this is going to be all of them in the same lobby. Every single battle is going to be the best players in the world fighting against one another. I'm excited to watch the early game when they're landing in their spots. I'm excited to watch the mid game during the rotations. I'm going to be taking notes, and you guys should too. Yeah. Also, other things that note to take to bring up. We're going to be playing on siphon settings here, increased material favorite. You
want to explain for everyone at home exactly how that all works? I'd absolutely love to. So unlike normal matches, when you get an elimination, all right, you're going to be granted with 50 health or 50 shield, depending on what you're missing. And that's also going to give you 1 point as well. They also drop 50 mats of each, wood, brick, and metal. So, eliminations are definitely going to pay off early game as you guys can stack up those materials. Yep, and remember, that is when you get a full elimination, not when you knock down an opponent. Correct. So if I knock a player, you'll see in this, a lot more times teams will immediately try to finish that elimination, get the health, go pick up the materials, maybe secure some extra loot. There's a look at the lobby screen, and Ninja, I was laughing with you earlier when the players were warming up earlier today because they got some warm-up games in. Obviously, for many of them, it's their first time in a major LAN event. They wound up going through, and they were just sitting at the spawn island like they were right now. I mean, look at the build battles happening on spawn island. They're all editing, they're all aiming. None of them are just sitting still. The nerves running through them insane. The average age in today's tournament, 16 years old. Some of these guys are going to walk away with $1 million+ this weekend. At 16, what would you have spent your money on? I don't even want to know. Why not even ask that? Probably 16, man? Just a bunch of candy and energy drinks, man. I didn't really. So basically the same as today. Exactly. Nothing really would change. Nothing's changed. No, it's so much fun, man. Again, people flowing on into the venue, looking at these duos, looking at these contestants.